নমস্কাৰ নৱমী ব্ৰেইন একাডেমীলৈ আপোনালৈ স্বাগতম জনালোঁ মই বনিতা শৰ্মা আমি এই চেনেলৰ জৰিয়তে অসমত প্ৰচলিত বিভিন্ন ভাষা শিকাৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বিভিন্ন ভাষা শিকি ইজনক সিজনক বুজি পোৱা আৰু একতাৰে থকা আজি আমাৰ প্ৰথম দিন অসমীয়া আৰু গোৰ্খালী ভাষা সৈতে আমি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দেশ এই অসম ভূমিত আহক আমি একেলগে ইজনে সিজনৰ ভাষা শিকি একতাৰ সেতু গঢ়ো नमस्ते नवमी ब्रेन एकाडेमीमा हजुरहरूलाई स्वागतम गर्दैछु म बनिता शर्मा हामी हाम्रो आसाममा चलिरहेको विभिन्न भाषा सिक्न प्रयास गर्छौं हाम्रो लक्ष्य हो विभिन्न भाषा सिकेर हामी एक अर्कालाई बुझेर एकता बनाएर बसौं आज हाम्रो यो पहिलो दिन आसामिस र गोर्खाली भाषा लिएर हामी यो अनुष्ठान प्रारम्भ गर्दैछौं विभिन्न जाति जनगोष्ठीको यो हाम्रो आसाम देश र यो आसाम भूमिमा आउनुहोस् हामी सबैजना एक अर्कालाई सिकेर एकताको पुल रचना गरौँ सो আজি আমি স্টার্ট করো আমার প্রথম ক্লাস আজি আমি ইন্ট্রোডাকশন পার্ট স্টার্ট করো আজি আমি ইন্ট্রোডাকশন পার্টত গম পাম যে গোর্খালী বা নেপালী ল্যাঙ্গুৱেজত আমি কেনেকৈ কথা পাতো আসামিছত যেনিবা নমস্কাৰ আমি কওঁ নমস্তে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেম তোমাৰ নাম কি এতিয়া আমি গোৰ্খালী বা নেপালীত সুধো हजुरको नाम के हो हजुरको नाम के हो ओके नाउ आंसर मेरो नाम हो बनिता शर्मा मेरो नाम हो बनिता शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज योर फादर्स नेम তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি नेपाली বা गोर्खाली भाषात আমি সুধো हजुरको बुवाको नाम के हो हजुरको बुवाको नाम के हो नाउ आन्सर मेरो बुवाको नाम हो अपनी निजर देउतार नाम कले होल व्हाट इज योर मदर्स नेम तुम्हार मार नाम की नेपाली बा गोर्खाली भाषात आमी खुदु हजुरको आमाको नाम के हो हजुरको आमाको नाम के हो ओके नाउ आन्सर मेरो आमाको नाम हो तुम्हार मार नाम दिदिबा हबो वेयर डू यू लिभ तुमी कोत थाका हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ म निजर एड्रेस तो दिले होल म यहाँ बस्छु ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू डू তুমি কি কৰি আছা गोर्खाली বা नेपाली भाषात আমি সুধো हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ ओके नाउ आन्सर म जस्ट यू क्यान से म किताब पढ्दै छु बा म गान गाउँदै छु बा म नृत्य गर्दै छु व्हाट एभर यू लाइक ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन What is your hobby? তুমি কি কৰি ভাল পোৱা না गोर्खाली বা नेपाली भाषात আমি খুদু हजुर के गरेर राम्रो पाउनुहुन्छ हजुर के गरेर राम्रो पाउनुहुन्छ ओके नाउ आन्सर इज म किताब पढेर राम्रो पाउँछु बा म गान गाएर राम्रो पाउँछु व्हाट एभर यू लाइक यू क्यान से ओके What do you like to eat? তুমি কি খাই ভাল পোৱা नाउ गोर्खाली বা नेपाली भाषात हामी खुदु हजुरलाई खानामा के राम्रो लाग्छ हजुरलाई खानामा के राम्रो लाग्छ ओके नाउ आन्सर मलाई खिर खाना राम्रो लाग्छ बा मलाई भात खाना राम्रो लाग्छ बा मलाई मासु खाना राम्रो लाग्छ हजुरलाई के राम्रो लाग्छ बा तुमा के ভাল পোৱা हेतु কলে হ'ল okay done now next which class do you read
তুমি কোনটো ক্লাছত পঢ়া नाउ गोर्खाली वा नेपाली भाषा हामी खुदु हजुर कुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ हजुर कुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ नाउ आन्सर म तृतीय कक्षामा पढ्छु তুমি কোনটো ক্লাছত পঢ়া তাতে লিখি দিবা মই তৃতীয় ক্লাছত পঢ়ো বা म দ্বিতীয় ক্লাসमा पढ्छु म पंचम क्लासमा पढ्छु सो আজি আমাৰ ক্লাসটো সমাপ্ত হ'ল ইন্ট্ৰোডাকশন পাৰ্ট আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত জনাব আমি আহি আছো নতুন নতুন ভাষাৰ ভিডিঅ লৈ আপোনালোকে চাই থাকিব নমামি ব্ৰেইন একাডেমি ধন্যবাদ